नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर चलित सप्ताह मिल सुभद्रा टंका एने कि बड़ उपहार देते नुआ वर्षर भेटी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा समुदाय 4,57,681 महिला को मिल सुभद्रा टंका 1,78,398 जन नुआ हिताधिकारी सामिल कर पाइबे प्रथम किस्ती से प्रथम द्वितीय किस्ती बाद पड़ी 2,55,265 जन को सामिल कर एकाथरे पाइबे दुईटी किस्ती सेपरी अभियोग शुणानी 24,018 जन हिताधिकारी सुभद्रा सामिल कर 250 कोटी टंकार सहायता राशि खाता को जीव बोली आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइछंती कहते नुआ वर्ष नुआ भेटी एवं नुआ वर्ष महिला मानक स्वावलंबी करने सरकार एभली प्रयास जारी करछंती कौन अयोग्य महिला को नाम कटा जाइए योग्य महिला माने कौन बाकी रही नहीं बोली कह सहित आउ गोटे कथा कहते मार्च 8 तारिख मिल जो चतुर्थ किस्ती जो माने पाइना से पाइबे अपेक्षा करंतु एका संगे दुईटी किस्ती मिल। परवर्ती खबर एथर माघ मासरे बाघ भली शीत हाड़भंगा जाड़े थरुची ओडिशा चलित वर्ष प्रथम थर कि 2 डिग्री छुईला तापमात्रा जी उदयगिरी सर्वनिम्न राति तापमात्रा 2.5 डिग्री रेकर्ड कर 70 वर्ष भितर प्रथम थर कि एमिति होईची सेपरि सिमुलीगुड़ारे सर्वनिम्न तापमात्रा 3.2 डिग्री रही राजधानी तापमात्रा 9.4 डिग्री रही 2013 परठारु सबुठारु अधिक ठंडा यही राजधानी होईची बोली कहुछि या सहित 1952 परठारु जनवरी मासरे राजधानी तृतीय सर्वनिम्न तापमात्रा रेकर्ड कर 1969 5 जनवरी एवं 2023 17 तारिख एभली होइतिला 9 डिग्री। परवर्ती खबर सरकारी डाक्तरों आंदोलन स्थगित लोकसभा भवन स्वास्थ्य मंत्री सहित आलोचना पर आंदोलन स्थगित रखिला ओडिशा डाक्तर संघ सरकार सहित सकारात्मक आलोचना होईची दाबी पूरण प्रतिश्रुति मिली आज संध्या सुधा अनेक दाबी पूरण हो तेणु वर्तमान समस्त आंदोलन स्थगित रखाई आसंता काली सबु डाक्तखाना रोगी सेवा स्वाभाविक हो बोली ओमसा सभापति किशोर मिश्र कहते 14 दफा नहीं कि गत डिसेम्बर 26 तारिख डाक्तर माने आंदोलन को ओह्लैथिले सारा राज्यर डाक्तर 2 घंटे ओपीडी बंद करते एवं स्वाभाविक चलियो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर संबलपुर कटक देवगढ़ जिला कोर्ट को बोमा धमक घटना पर मुख्य सचिव गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव पुलिस महानिर्देशक सहित आलोचना करिसेंती मुख्यमंत्री घटनार तदंत करी एथिरे संपुक्त अपराधी खोजी बाहर करने निर्देश देइछंती उच्च पदस्थ अधिकारी को पठाई परिस्थिति सहित तीक्ष्ण नजर रखा निर्देश देइछंती घटनार तदंत करी एहार सत्यासत्य अनुसंधान करने उच्च पदस्थ अधिकारी मानकु निर्देश दिएछि। मुख्यमंत्री कहते साधारण लोकों को धन जीवन सुरक्षा क्षेत्र में कौन कोहल मनोभाव पोषण घटना को अत्यंत गंभीरता सहित तदंत कर सहित संपुक्त स्थान अधिकारी को पठाई सविशेष तथ्य संग्रह कर। परवर्ती खबर आज षष्ठ जातीय चिलिका पक्षी महोत्सव द्वितीय दिन में पक्षी दर्शन स्थानीय लोक सक्रिय सहभागिता पारंपरिक नौका दौड़ उत्साह भाव पालित होइछि परिवेश सुरक्षा संरक्षण सहित पर्यटन विकास हेउछि ओडिशार सरकार मुख्य दृष्टिकोण एही महोत्सव पर्यटन विभाग जंगल परिवेशन जलवायु परिवर्तन विभाग सहभागिता आयोजन कर विशेषकर महोत्सव माध्यम स्थानीय लोकों अर्थनैतिक सशक्तिकरण सहित ओडिशार पर्यटन को आहरी लोकादृत मिली महोत्सव तृतीय दिन में पक्षी संरक्षण संपर्कित सचेतनता कार्यक्रम स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ एक्शन परिवहन निगम 3 अधिकारी दरमा बंद राज्य परिवहन निगम एमडी निर्देशक दरमा बंद कर 3 अधिकारी जयपुर जिलार परिचालक ईश्वर महापात्र अतिरिक्त परिचालक ज्योति प्रकाश बेहरा अतिरिक्त परिचालक प्रीतिश कुमार नायक कार्यर अंतर पुनः योगदान करने जाए दरमा बंद कर कार्यर अवहेला अभियोग कार्यानुष्ठान मुख्यमंत्री कहते कौन सरकारी कार्य जो मैंने अवहेला कले दृढ़ कार्यानुष्ठान।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପୁରୀରେ ବଢିଲା ପାର୍କିଂ ଫି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ 4ଟି ଭକ୍ତ ନିବାସ ପାର୍କିଂ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ 18% ଜିଏସଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ପାର୍କିଂ ଫି ନେଇକି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଅଚାନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ଖେଳିଯାଇଛି, କାରଣ 4 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ 18% ଜିଏସଟି ମାନେ 550 ଟଙ୍କା ଉପରେ କେବଳ 4 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଭୁଷୁଡିଛି ମାଓଗଡ, 24 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡି ଗୋଲାପ ଧରିଲେ ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ 26 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 26 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଓଡିଶା ଓ ସୁକମା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଏମାନେ ଘଟାଉଥିଲେ। ସରକାର ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୁକମା ଏସପି କିରଣ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆଜିଠୁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭିତରକନିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ କି ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତେଣୁ ନଦୀ ନାଳରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର 3 ଦିନ ଧରି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 24 ଜଣ ଟିମ୍। ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 4 ରୁ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। 1976 ମସିହାରୁ ଭିତରକନିକାର କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3 ଦିନରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି କାଲିଠୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ମଣ୍ଡି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମସ୍ତ ମିଲ୍। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନେଇକି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଆସୋସିଏସନ। ଆସୋସିଏସନର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦାବି ସରକାର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। 2023-24-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 150 କୋଟି ବାକ୍ୟ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବେ ସରକାର। ଏନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ 3 ଦାବିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡି ଚାଳକକୁ କଡା ଚେତାବନୀ, ପିୟୁସିସି ନଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ। ଏବେ ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ନ ଅଟକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନୋଟିସ ଆସିବ। ବୈଧ ପିୟୁସିସି ନଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେବେ ଏହି ପିୟୁସି କଣ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ଆସୁଛି। ଭାରତୀୟ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡିରେ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାହା ଦର୍ଶାଇବ ଗାଡିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗାଡିକରେ ପିୟୁସି ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ବାହନ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସରକାରୀ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏସଏମଏସ ମାଧ୍ୟମରେ, ପଞ୍ଜୀକୃତ ଠିକଣାକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନୋଟିସ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡି ମାଲିକ ପାଖକୁ ସିଧା 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଲାଗୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା। ଏବେ ଆମେରିକା ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ନୁହେଁ, ବରଂ $1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ଜରିଆରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର 36% ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ସିନେଟ, କଂଗ୍ରେସ, ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ସେପଟେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଅବୈଧ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଫେରି ଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ବଡ ଆକ୍ସନ। ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରୁ 20 ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୋଲିସର ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
पुलिस द्वारा 20 बांग्लादेशी नागरिक को धरिची समस्त बांग्लादेशी नागरिक अवैध भाव भारत में रोते धरा जाइथिबा अवैध लोकों पाखरु किछि भारतीय परिचय पत्र जबत होईची। निर्वाचन कमिशन आयोग खूब शीघ्र दिल्ली रे एबे एसआईआर कराजिबो। ता सहित मध्य दिल्ली रे एबे एही तीनोटी पर्यायर हेबो। प्रथम पर्यायर बिहार एबे एसआईआर करा जाइतिला। द्वितीय पर्यायर एबे देशर 12टी राज्य रे कराजिबो। जहाँ फल बांग्लादेश जोड़ी थे खोजी खोजी बाहरी कर पुलिस। तेबे ये थिला आज देश विदेश राज्यर खबर। जदि खबरटी भल लगी तो लाइक करेंगे, चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। जय जगन्नाथ।